كتبنا A sur B égale à X sur 100. Le pourcentage en général اللي كتلقاو تيكون هنا، هذا هو لو pourcentage اللي كيكون عندي. المهم هنايا A on a dit que c'est le nombre partiel العدد الجزئي. وهذا لو نومبر توتال، يعني كناخذ واحد الجزء من الكل. هذا الجزء شحال كيمثل من هذا الكل؟ X%. اذا غير باش نفهموا هذاك لو بورسونتاج، يعني الا كان مثلا كنقولوا 3 من 4 بغينا نعرفوا من 100 شحال غادي يكون العدد. الا قلنا مثلا 3 د الناس هما اللي نجحوا من اصل 4، بغينا نعرفوا مثلا شحال نجح من 100. هذاك هو اللي كنسميوه ان بورسونتاج، لا ريبريزونطاسيون باغ ان توتال دو 100 بيرسون. ما عرفناش هذاك واش سي ان مونطون او بيان سي ان نومبر، ما عرفناش شنو يكون. مي المهم كنمشي بهذا لو برانسيب. الوغ دابا اسكو جو شيرش celui-là ou bien celle-là ou bien هذا؟ اين واحد فيهم اللي علاش كنقلب؟ وي شكون اللي كيتكلم؟ اكتيف لو ميكرو. شنو سكي؟ نعم شاكر. ونعم شاكر. والله ولدي الا برزطينا اليوم وحق الله. ما عرفنا فيك اودي انت هادشي. كملتي مدابزه على برا وجاي عندنا حتى حنا شنو درنا لك اودي؟ ياك مشاعل لميا شاوي لميا. Maître, on va chercher A. On cherche A. Alors comment je vais faire? Soit X le montant de la réduction obtenue par Julien. Donc X sur 158 est égal à 15 sur 100. C'est-à-dire X est égal à 15 égal combien, fois. Pardon Égal 15 sur 100. Bien. C'est-à-dire X est égal 15 fois 158 sur 100. Oui. Est égal 23,7 euros. Bien, très bien. صافي راه غير كتحطوا هذيك لا بروبورسيوناليتي ou bien la relation qui nous permet de déduire un pourcentage. صافي تيبان لك شنو خصك دير. غير خصك كل مره تعرف est-ce que tu cherches le A ou bien le B ou bien le X. Alors là on cherche le A et je vais dire encore pour bien éclaircir l'idée que A est le montant de réduction. Donc vous allez retourner à votre cahier de cours, vous allez trouver que A c'est le nombre partiel. En appliquant la règle de 3, on va trouver que c'est 23,7 euros. Passons maintenant au pourcentage de réduction sur la console. Alors, le message est comment ça? Bon, Samy? Oui. Yalla. On a le prix de réduction qui est 27 euros et le prix initial qui est 225 euros. Donc, le pourcentage de réduction est 27 fois 100 divisé par 225 égale à 12%. 12%, bien. Alors, on cherche là le A ou bien le B ou bien le X. Le X. Le X, bien. Troisièmement, la question C. 40, on va chercher là. La réponse est 150 euros. Mais comment? 45 euros sur B voilà. Est égal à 30% sur 100%. On fait la règle de 3 et on obtient 150 euros. On a donc B égale à 45 fois 100 sur 30, donc 150 euros. Alors la correction a dit que la Inch'Allah في classroom. Allez, زيد هذا زيد. Maître, on va calculer le temps entre
On va calculer le temps qui est dans... La durée du trajet. Oui. Comment? On va soustraire 8 heures et 30 minutes de 16 heures et 50 minutes. Combien? Égal à 8 heures et 20 minutes. 20 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire après? On va changer l'heure en minutes. Convertir en minutes. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire la conversion en heure? Car je pense que vous avez vu dans les séances de physique que l'unité qui est par convention de la vitesse, c'est le kilomètre par heure, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que... Bon, درتي la conversion en minutes? درتي la conversion en minutes? Oui. Vas-y, يلا نشوف بلا كونفرسيون مينوت كاع حتى الاخر ونمشيو معاك حتى لو بو ديك الساعات نشوفوا بليزور كيفاش غنديروا. Allez. Égal à 500 minutes. On dit que V égale D sur T. Oui. Donc V égale 625 sur 500. Oui. Combien? Égal à 1,25. Égal à 1,25. Et après? On va multiplier Par 60. Voilà. C'est combien? Égal à 75. Quoi? 75 quoi? Kilomètres en heure. Bien, voilà. Oui, c'est possible de faire comme ça. Mais là, nous, on va faire la conversion en heure pour trouver la vitesse directement. Alors, la durée, d'abord, on a fait la soustraction, comme a dit votre camarade, c'est 8 heures 20 minutes. Donc, نقصنا لحظات الوصول من لحظات الانطلاق. Donc, le temps de départ et le temps d'arrivée. Donc, il a fait le départ à quelle heure? À 8h30. Et il est arrivé à 16h50. Donc, je vais faire la différence pour savoir la durée. شحال المدة باش قطعت هذه المسافة. Alors, احنا لقينا 8h20 minutes. On va faire la conversion en heure. 20 minutes. شنو هي 20 minutes? ثلث ساعة. 20 دقيقة ثلث ساعة. Donc, 1 sur 3 heures. Le tiers d'une heure. Donc, 8 heures plus 1 sur 3. Je vais faire la somme. La réduction dénominateur commun, c'est 3. 25 sur 3. Ensuite, je vais calculer maintenant la vitesse moyenne. La relation V égale à T sur T. Donc, V égale 625 km divisé par 25 sur 3. Donc, je vais multiplier par l'inverse pour avoir le résultat. Et enfin, V égale à 75 km par heure. Dans la façon dont votre camarade, c'était juste. Il y a bon, il y a la durée, mais en minutes. تسمعوا معايا هنايا واحد الخطأ. Bon, تكلمنا على la proportionnalité. قلنا باللي c'est un déplacement d'un nombre مثلا x vers واحد nombre y par une opération de multiplication. Donc, si on se déplace de x à chaque fois à y en multipliant maintenant par un nombre, maintenant 3 ou bien 5 ou bien 6, là je vais faire l'exemple de 3. Là je dis que la situation que j'ai là, c'est une situation de proportionnalité. Alors, comment exprimer la relation de cette façon-là? Pour dire qu'il y a une multiplication de cette façon-là. Je vais multiplier à chaque fois x par 3 pour obtenir y. Donc, je peux dire que y
c'est quoi l'expression? C'est une expression que je peux retirer de ça. Sachant que c'est une proportionnalité. Levez les mains. كيفاش نقدر نقول هادشي دابا que j'ai dessiné un schéma qui l'illustre? Comment je peux le reformuler sous forme d'une égalité ou bien une expression mathématique? Oui, Samy? X fois 3 égale à Y. Voilà, très bien. Donc X ou bien Y égale à 3 fois Divisé. X. Oui. Bien. Alors, les بغيتكم تردوا لي البال باللي هاد Y ça dépend de X. يعني ما يمكنش تحسب هاد Y إلا كنتي عارف la valeur de X. C'est pour cela on déplace هاد on fait remplacer هاد le Y هذا par une autre chose. كنديروا F de X. اللي كنقولوا F de X يعني راه واحد لا غولاسيون اللي كتربط ليا هاد لو اكس بهاد الشيء اللي كنلقاه هنايا كوم فالور ديال ايكغيك داكوغ. على دونك هاد ايكغيك غادي نغومبلاسي ب اف دو اكس. اشنو نقصدوا بهاد اف لي اكس؟ دونك هاد اف دو اكس سي اون ريلاسيون كي ريلي هاد لو اكس مع ليماج ديالو يعني ابخي لا مولتيبليكاسيون باغ 3. ملي كندير باغ 3 جو مولتيبلي باغ 3 الوغ هنايا بغيتي نمسح هذا. Lorsque je multiplie le x par 3, alors je dirais que j'ai obtenu f de x. يعني حنا بالنسبه لنا هاد اف غير باش نفهموا مزيان اعتبروا بحال واحد لا ماشين بحال واحد لاباغي نسميوها اف. اشنو تدير هاد لاباغي؟ كندخلوا ليها دي نومبر. Je peux entrer le nombre 1, je peux entrer le nombre 2, je peux entrer le nombre 5 comme exemple. Et ainsi de suite, n'importe quel nombre. Alors, la fonction a dit le système de fonctionnement. Le système de fonctionnement qu'on propose là, c'est qu'à chaque fois on fait entrer le nombre, ملي كندخل le nombre, الطريقه ديال العمل ديال لا ماشين هي انها شنو تدير كتضرب داكشي اللي كندخل في 10. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Pour le 1, غتخرج ليا son image, l'image ديالو. Donc هنايا كندخل des nombres وهنا كنخرج des images. هاد les images s'écrivent en général f de x. Bon. Donc هاد les images قلنا ils s'écrivent sous la forme f de x. يعني الصوره ديال هذاك x اشنو تيخرج ليا من بعد ما كندخل واحد لو نومبر كيخرج ليا f de x. الوغ بالنسبه ل1 شنو غادي يخرج ليا من لو 1 sachant que c'est une opération de proportionnalité. Alors c'est une relation de proportionnalité. راه كنهضروا مازال حنا على لا proportionnalité هنايا. الوغ لافي لا مان اشنو غادي يخرج ليا بالنسبه ل 1 شنو غادي يخرج ليا؟ لميا بوحده. نعم لميا vas-y لميا. 10. 10. Comment tu as obtenu le 10? واش تا هما يفهموا علاش؟ Je multiplie par 10 dans Ça fait 1. Donc 1 multiplié par 10. 10. Ça fait عرفتي بغينا نسمع 1 multiplié par 10. هنايا هاد لو 2 هذا شنو غادي يخرج ليا هاد لو 2؟ لو 2 شنو غادي يخرج ليا لو 2؟ وي منال زيد منال 20. غادي يخرج ليا 20. لو 5 شحال غادي يخرج ليا لو 5؟ رميصة 50. Donc, à chaque fois, ou bien au lieu à chaque fois de faire représenter le tableau pour dire qu'il y a une situation de proportionnalité ou de chicane, ماشي ضروري خصك دير واحد لو طابلو.
Au lieu de représenter le tableau, il y a une relation de proportionnalité qui s'écrive sous la forme d'un dire f de x égale quoi? Ce qu'on dit, f de x égale نعم لميا Égale l'image de X. اللي هي شحال؟ اش هي ليماج ديال اكس؟ يعني الا دخلنا اكس 10X. ها فوالا بيان 10X. صافي 10 اكس. وهاد لا فورم هادي بحال هاد الشكل اللي كتكون اون بروبورسيوناليتي اون لابيل عندها واحد لو مو واحد لو نون باردون on l'appelle fonction linéaire دالة خطية. إذا اش كنقصدو بدالة خطية ou bien fonction linéaire هي واحد العلاقة ديال التناسب واحد لا غولاسيون دو بروبورسيوناليتي. ملي كنسمعوا كلمة تاع بروبورسيوناليتي أول حاجة كطيح في بالي هو لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي يعني شحال ضربت. إذا اون فوا كتعرف شحال ضربتي كتقول بلي راه هذيك لا فونكسيون راه سيكري سو لا فورم اف دو اكس كنكتبوا اف دو اكس ايغال ا multiplié par le x. Avec هاد le a هذا اللي عندك هنايا سي كوا هاد le a هذا هو داك لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي اللي هضرنا عليه في الاول. كويفيسيون mon coefficient de proportionnalité هذا في الطابلو هذا كنسميوه غير coefficient coefficient de la fonction. بون باش نبقاو نتوما راه عندكم غير مع لي زيكزامبل. جيت انا دابا رسمت واحد لو طابلو باش غادي يكون دابا مطلوب منكم في التمارين. رسمت واحد لو طابلو ها هو الوغ عندي هنا لو نومبر مثلا مازال عندي خصني واحد عندي مثلا هنايا 5 عندي هنايا 10 عندي هنايا 2 عندي هنايا 4 عندي هنايا 3 عندي هنايا 6. D'abord, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Oui, Sofiane. Zida Sofiane. Oui, maître. Quel est le coefficient de proportionnalité? 2. 2. Bon. Quelqu'un autre maintenant, il y a d'abord la fonction. Le tableau هذا. شنو هي لا فونكسيون كي ريبريزونتي في هذا لو طابلو هذا؟ راه ديما كنلقاو اف دو اكس ايغال شي حاجه. وي شيماء؟ f de x est égal à 2x. صافي بيان اف دو اكس ايغال ا 2x. اذا غير شنو تيقولوا لك؟ كيقولوا لك اودي راه الا بغيتي تمشي من لا بروميير لين من هنا لعند هنايا راه il faut faire une multiplication par 2. دونك هنايا عندك لي زيكس في هاد لا بروميير لين عندك لي زيكس وهنا عندك لي زيماج. اشنو هما لي زيماج؟ لي زيماج هما هاد اف هي كتزيد على هاد اف كيولي ايماج اف دو اكس الصوره ديال اكس شي حاجه ديال اكس بحال عرفتي بحالاش بحال داك اس اللي كنا كنديرو في لا سيميتري. اش كنا كنديرو مثلا اس باردون نقولوا مثلا اس دو ا égal à B. يعني إلا خدينا هاد لو بوين A ليماج ديالو ولا لو سيميتريك ديالو تيكون هو مثلا واحد لو بوين B. كيفاش لقينا هاد لو بوين B؟ par une translation ou bien par une symétrie centrale ou bien par une symétrie axiale.
نفس الشيء دابا هنايا كنلقى واحد ليماج مي ماتنون en faisant une multiplication. Multiplication par 2 bien par 4 bien par 5 على حساب لو طابلو اللي عندي. سي بون. الوغ على لي كايد كور ديالكم. الوغ bon قلنا A un nombre rationnel bien donné et non nul donc ما خصوش يكون égal à 0. La relation يعني العلاقه دابا كي à chaque nombre x اللي كتعطي لكل عدد x كتحولوا من x للبرودوي ax. هاد لا فونكسيون هادي ou bien هاد لا relation هادي on l'appelle une fonction linéaire. donc كنرمزوا ليها f ou bien g ou bien h. ممكن نختاروا شي حرف اللي يكون متناسب مع الوضعيه. مثلا الا كنا كنهضروا على اون سيرفاس مثلا لا نقدروا نختاروا اس او بيان ا. الا كنهضروا مثلا على لو بيريمتر نقدروا نختاروا لا لتر بي. كنا كنهضروا مثلا على لا ديوغي على هاد ليكزومبل مثلا ديال الفيتيس وديال لو طون دو باركور انسي دو سويت. نقدروا نهضروا مثلا على لا ديوغي نديروا اون فونكسيون دي ou bien h ou bien المهم une lettre comme ça pour désigner la fonction exprimée dans un tableau de proportionnalité bien sûr ou bien dans une situation de proportionnel en général. alors هذاك ax عنده واحد لو يعني لو نومبر اللي كنلقاه هنايا يعني après la multiplication ملي كنضربوا في هذاك لو كويفيسيون داكشي اللي كتلقاه هذاك الشيء اللي كتلقى كيتسمى l'image de x par la fonction f. ou a هذاك لو نومبر par lequel on multiplie هذا le nombre هذا en particulier on l'appelle coefficient de la fonction f. alors عندي واحد l'exemple هنايا غنهضروا على le carré qui a pour longueur dans ses côtés x. d'accord غادي نهضروا على un carré. واحد le carré bon voilà un carré. donc هنا عندي x. bien sûr on sait que les côtés d'un carré ont la même longueur donc هنا x هنا encore x et هنا encore x. alors هنا بغينا نهضروا على la relation bien la fonction qui est associée à chaque x son image. l'image هنا اللي غادي نهضروا عليها هي le périmètre P. alors d'abord شنو هو le périmètre ديال هاد le carré. c'est quoi le périmètre ديال هاد le carré. اش غيكون le périmètre ديال هاد le carré. كنزه X fois 4. x fois 4. alors à ton avis est-ce que c'est une fonction linéaire. Oui. اعطيني لا فورمول ديالها بحال هادشي اللي كنا كنديروا دابا واحد شويه. اشنو غنكتب. fx égale Attends. On parle du périmètre. C'est préférable d'utiliser la lettre P. px égale à 4x. Voilà, très bien, c'est ça. Donc, وراه ماشي مشكل راه كون جاب الله قالت لينا حتى f de x راه إلا غيزون راه ما كاين حتى شي مشكل. إلا هي بغات تسميها f ولا h ولا g اللي عجبها. غير المهم نكونوا عارفين بلي راه هذيك لا lettre ça désigne le périmètre et pas quelque chose d'autre. Alors la fonction qui à la longueur du côté associe le périmètre est une fonction linéaire s'écrivant p de x égale à 4x. Alors maintenant, le cas اللي غادي يكون x égale à 2 ou bien 3. إلا كان x égale à 2. Bon, c'est 2. Ah, oui. إلا كان x égale à 2. C'est quoi le périmètre? Faites le cas. x égale à 2. شحال غادي يكون le périmètre? شيماء؟ est égal à 8. Égal à 8. Bon, est-ce qu'on peut écrire ça sous forme d'une fonction comme ça? Donc, au lieu de p de x égale à 4x, qu'est-ce que je peux mettre? P de x est égal à 8. Donc là, je sais bien la valeur de x.
N'est-ce pas? Je sais bien la valeur de x. Shema. P2 Bien. Donc, P de 2, est égal à 8. donc égal à 4 fois 2 égale à 8. Très bien. Voilà. Donc, en particulier, donc, la formule générale, qui a un tableau. Un tableau qui fait le coefficient de proportionnalité ou 4. ملي كنهضروا مثلا على واحد لاكاز فيها 2 دونك خصني نحيد هذاك لو اكس وندير في بلاصتو 2 دونك بي دو 2 ايغال 4 فوا 2 ايغال 8 نشوفوا دابا بي دو 7 الا سولتكم على بي دو 7 شحال غادي يكون بي دو 7 كيلكان اوتر واحد اخر عطينا بي دو 7 رميصة P de 7 égale à 28. اعطيني لوبيراسيون عافاك Égale à 7 fois 2. Égale à 7 fois 4. وي Égale à 28. ايغال 28 صافي دونك هذا هو لو دوزيام اكزومبل نيت اللي كتبت في التحت. Alors, veuillez recopier ça à comme. Bon, مازال غتعاود لا فونكسيون لينيير العام الجاي. بغي نعرفوا بلي راهي غير في بلاصه ما نبقى في كل مره كنرسم واحد لو طابلو باش نبين بلي راه كنضرب في 3 ولا كنضرب في 4 كنكتب واحد لا فونكسيون تندير اف دو اكس ايغال الا كنت كنضرب في 3 راه كنقول 3 اكس الا كنت كنضرب في 4 راه كنقول اف دو اكس ايغال 4 اكس الا كنت كنضرب في 5 غادي نقول f de x égale à 5x. Je suis pas obligé à chaque fois de tracer le tableau ou نوري شنو هو le coefficient de proportionnalité ainsi de suite. ندير غير هاد لا غولاسيون وديك الساعات نخلي اللي بغى يدير شي طابلو يدبر راسو هو ديك الساعات. Tu peux construire maintenant n'importe quel tableau en sachant la valeur ou bien l'expression de la fonction. تكون غير عارفه شنو هي لا فونكسيون اللي عندك. بون ما غاديش يكونوا بزاف ديال لي زابليكاسيون عندنا هاد العام. Alors, les deux exercices à faire. 33 par 154, comme j'ai dit, polycope.